Saya lebih dau, saya papsuk menitam panak paharin lim, hinak tua tam te, aku pasal babu mau tabi dan selamat papsuk menitam lim, jauh hitam lang te hodik, nuna pelahu menitam malang murid hadaleh hao. Tuhan Yesus te dah hitam, dah nalang tubuh hitam, dah memberkati hitam lim dalam murid hitam. Kadnun tua tam na Tuhan memberkati hitam, dah memberkati hitam lim. Lebih ni aku libang kenap ku nganap sang geri katuk Tuhan mentelok. Lebih ni aku sang geri ji watang katuk ihati domba alang lingo. Nunan watang katuk tolo lebih ni. Ampai nunan tolo bahasa unak dalam daun Tuhan dalam Matius 10 saya ayat 22 tang 24 nuni daunna tinan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang ke-99 yang ekor di pergunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi ini yakna perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan ini Tuhan Yesus ala kata marung ji kelunan hipun jiatuh domba anak. Kurin Tuhan Yesus tini nonok kurim kena mendah alang kelihi dahun nate awi hate matuh domba ka dahin padek ji mendelok dombanan adang ha melok sayu-sayu pitan puluh pitan domba langam sesatanan langam padek anan nalok sayu tengah nalang sayu menuhna ni hati babeh ji mendalok domba lang teliung anande lang te pade anande. Jadi teguh hak upapsuk dahin domba na ji anan lang teliung anan. Hak kalau melu hak alaiha hak nyiun hak geri hauli. Nunanah taman kam hak surga kana pelalolaan hak sabung dahun nak te perumpamaan anan. Nunana taman kamalang ha surga nusihat pertu kasih jilong mendah anak-anak nak padek kena hilang kena. Jadi nunan arti dahun perumpamaan Tuhan Yesus ini. La ni haka tekah haka istilah ni anta pakai dalam gereja apa? Tek gembala, tek domba, tek jemaat. Jadi gembala anina alang mayak jemaat tadi sebagai domba. Jadi alang gembala agung tam yakna Tuhan Yesus sendiri alang gembala agung tam. Jadi lim hitam alang anak Tuhan alang percaya te Tuhan hitam nah alang jadi anak domba anak nunan anan alang nala katah tinan ja hitam salat mengerti marung tukannya. Jadi te pahala katah nuni alam le ja kelunan abin urip jakat di zaman nanti adang ternakan ani nalang utama lan hadiah lang utama lan anu dah naluma nembuh gandum dahin pelara tulan hulung anana lang paling utama hadiah utama dah ujam domba dah ni ujam tulan-tulan habeh halang berguna. Jadi hak kata Tuhan Yesus adalah perumpamaan marong domba yang hilang te bin ja dahak teguat ti salat mengerti nak. Jadi abin hanunan dalam tujuh perumpamaan Tuhan Yesus ini lang lana hati menitam kelunan. Abin hitam kelunan dalam inah te Tuhan ni hitam dalam domba. Hitam dalam domba Allah, domba Tuhan, anak Tuhan. Jadi hitam dalam anak Tuhan. Jadi kurin nak tinan nusi Tuhan ngenap ji laong menitam sang padek
Nusi hangana pitam sang pade. Abin tam yinang halam perumpamaan ni. Pitan puluh pitan jatuh domba ni pitan puluh pitan teh halam alang amlingo alang anak tubuh nak jaga sayu nusi kawah marong pitan puluh pitan ni bi alang abana kawah ngiho ni abana sayu kenapa ni ihak tiji mendalok domba ni te lingok liong anan abin don ihak ka pebeh lelante bin don bahi domba lang pade ati an singa an lejo an buang terah kan nunain ka pade alam lubang kan nyalak alam lubang kan nunok ka gaya na anan sebabna mesti anilaw kan atinan mesti anilaw awi ta amilaw na salat mungkin tu hadang mate mungkin tu nyelak tehang batok ka teguha mate butung tinan pesok pa nusi pete gunah nalaan abin mate ni ha jadi mungkin antulan terah kah te jadi ihak ka perbawaan ni ihak pelalot te pebeh da te lang domba lang hilang ate tamyinang tinan lang nusiha kawah te pitan puluh pitan lang amlingo anan biji lang liong anan lang apana pasilan kenapna abin anan mantalok panak paharin lem sayo talok pelamana lan te dahon Tuhan Yesus perpomaan Tuhan Yesus tini marung domba yang hilangan ni jadi hikah domba lang hilangan ni hikah lang domba lang hilangan ni antara pelamana mungkin domba lang hilangan ni abin mungkin boleh jadi hatalok menhihi tu amanitam alang ginah te Tuhan hitam jadi anak Tuhan hitam jadi domba anak Tuhan bi malay lantam ti liong malay lantam ti lingo tela murid ni abin anun ko kumaknunan pasti kenap tak dong abin adon abin kahum dah anak-anak Tuhan melayani Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh dalam gereja jadi pelayan Tuhan jadi pelayan sidang jadi main musik pemimpin pujian aktif dalam pelayanan Tuhan giat dalam pelayanan Tuhan tiba-tiba tu ada amnelaan tiba-tiba tu ada hilang entah ke mana. Tiba-tiba tu ada hak ngesahun laan, tiba-tiba tu ada hak uliahud laan. Anana lang perumpamaan Yesus ni domba lang hilangan. Mungkin tanah telok alang na barik nune, tanah telok alang usuman Tuhan, alang umelak Tuhan, atau mungkin telok na hadui alang amagak teganap Tuhan, telok na domba lang hilanganan. Telok na domba lang lingo anan. Awin anan perlu telok nenokolah salat. Perlu telok neuli salat. Awin anon tanak na telok kelenghi berita pertobatan, tanak na telok kelenghi dahun Tuhan, tanak na telok kelenghi dahun katuk-katuk tabarat Tuhan, baik melalui YouTube kah, baik melalui sosial media kah, baik melalui Facebook kah, baik melalui khotbah-khotbah online kah, nunun tua antalok kelenghi sayu-sayu antalok pamana sayu-sayu mungkin Tuhan boleh pakai dah panyin-panyin Tuhan ni ja pebeh domba-domba lang hilangan ni dah grinuli lah ane pala Tuhan anan perlu telok pelamana awi jam dah jam hitam alang uliong alang tay nyayang ana urip tam manitam alang tay lingo sayu tala pelamana ja tala neulilaan awin tam yinang alang perumpamaan ni deh ji tu domba lang lingo anan teguh pesok na malaikat surga pa bersorak-sorai saktala pelamana nunan ayo kalau lalo na melukan ap Tuhan kalau lalo na malaikat Tuhan pelah bertepuk tangan muliakan Tuhan memuji Tuhan awin ji kelunan lang lingok neuli pala Tuhan jadi anana sebabna telok pelamana sayu peklung sayu dalam urip telok ni jaki ya urip ane tanakna telok au jam domba ni an
an lajo nya karok, an singa nya karok, an nunday an buang kani anana tao pade na no sinadang nulila. Itam pade na. Tanana hautean lajo terah pa hamate na tikata. Sang nunok to hadang nulila. Anana sebab na Tuhan Yesus pabeh ilo itam malang liungan ja mang tam sang matay ang tulan terah tagutam tiliyong tilingo nunan. Awin kahum tulan hatan kahum tulan alang mengan alang sang nyakarong itam. Ihakah halang Petrus guma menggambarkan iblis ni hanya sama dengan iblis sama seperti singa yang menguam-nguam mencari mangsa untuk dapat ditelannya kan ada. Piahlah jauh dah pelajau setannya ngana pelok lunan terah tua lunan don surat Tuhan. Jadi abin nana tanpa lemana sayu mungkin dawane Tuhan Yesus ngana pika nuli mungkin dawane talok sadar talok naji domba alang utilingo mungkin telok naji domba alang ote musang men kandang na tilap mungkin telok na ji domba alang tai su men kawanan domba alang habeh abinanan perlu telok niuli pala Tuhan abinanan perlu telok nepak kulung alam kenap telok laho bahwa telok lingo abin selagi telok amnuli salat awi tala am nulis salat tanan awing kahum nyipak kahum buang kahum lejo kahum katalang jiak sang sedia sang nengam talok sang mapu talok abi nana sayo talok nuli pala Tuhan awi jam alang kanap Tuhan tini sayo na talok nuli kata Tuhan Yesus ala perumpamaan marong domba yang hilangan ni jatam ne pelamana Tuhan ati kalalo nyalamitam. Tuhan ati nyalamitam. Abin anun Tuhan nyalamitam lalan. Abin ni hao belek itam te legah. Legah tam u an Tuhan bayan pa. Legah tam u nak bayan te kayo salib. 2,000 dumana lang ulalaw. Abin nanan mang tam sang menyia-nyiakan kasih karunia anan. Mang samtang menyia-nyiakan kasih karunia lang u an Tuhan sedia antam ok menitam. Cuma-cuma anak nunan. Saya nak telo ala kesempatan ni, saya nak telo ala masa ni, ngaban telo ni paklong, ngaban telo ni pelamana, ngaban telo ni nglisa kenap, ngaban telo nuli pala Tuhan, ja telo ulilan te pala gembala agung telo. Alang sesungguhnya alang jadi jaminan te urip telo. Sayu te sentananya. Lebih-lebih nal ante urip alang sangatang. Jadi ihana Yesus Kristus ihadap kahalan teh surga ihadap kahalan tenang di nurip ihadap kahalan alang dang masitam adang makawitam menkaput mentusahtam jadi nunan na okidok dohon Tuhan telok pelemana lebih ini ja telok tangayat barang ilo Tuhan tangayat telok barang nyoh katuk Tuhan dalam urip telok ja telok jadi anak domba Tuhan alang anak nyalam alang anak tubuh sayu teurip telok te dawan ni haleluya amai kalau lenghi te katuk ka Tuhan kalau bahasa kalau pekalai te dahum marong domba alang lingo imasi kalau panak pahrilim jada humani itung jadi lasan urip kalau ja kalau nalana urip kalau su menikah ja kalau ninglisha kenap uli palaika abin si telan habel anamai kadap kahlan te pala urip ikadap kalang dang menyelamatkan kami laho abin anak aku sebayang jalib dalam harik lima lang kelenghi dah mani berkati kami lima mai terima kasih Tuhan jula narangka ku sebayang kai mejalim mani te alamaran Tuhan Yesus kalau sebayang ni baran sekonap amin.